material is modal auxiliary. Before that, we will introduce ourselves. My name is Kesia and my friend Agnes and Mario and Josia and Jericho. Next, we will present our material. Definition of modal auxiliaries. Modal auxiliaries are a small group of verbs, such can, called, might, must, small, soul, will, and word, that express modality, meaning they main verb to show possibility, permission, ability, necessity, or intention. Jadi teman-teman, modal auxiliary ini adalah sekelompok kecil kata kerja seperti can, could, might, must, soul, will, and word, yang dimana mengekspresikan modalitas, artinya mereka memodifikasi kata kerja tersebut utama untuk menunjukkan kemungkinan dia seperti ingin izin atau menunjukkan kemampuan, kebutuhan, atau niat yang ingin dilakukan. Okay friend, here I will explain the material about can. The first, I will explain the definition of can. Can is a modal verb used to express ability, permission, possibility, and request in English. Jadi teman-teman, can ini adalah kata kerja modal yang dimana digunakan untuk menyatakan permisi, kemampuan, ataupun kemungkinan ya teman-teman. Okay friend, here I will explain rules of the modal auxiliary. Number one, modal auxiliary do not change from radicals of the subject. Jadi teman-teman, yang pertama ini, modal auxiliary ini tidak berubah bentuk baik subjeknya itu berbentuk apapun. Number two, modal auxiliary are always followed by verb in the past form. Jadi teman-teman, yang kedua ini modal auxiliary-nya selalu diikuti dengan kata verb ataupun kata kerja dalam bentuk dasar ataupun infinitive. Number three, modal auxiliary cannot be used with other verbs in the past tense or future tense. Jadi yang ketiga ini teman-teman, modal auxiliary tidak dapat digunakan bersamaan dengan verb lain dalam bentuk past tense ataupun future tense. Okay friend, here I explain the material about my. The definition of my is a modal verb used to express permission, possibility, or hope with informal and polite. Jadi teman-teman, di sini saya menjelaskan kata my yang digunakan untuk kata kerja bantu, digunakan untuk izin, kemungkinan, harapan, doa yang bersifat sopan dan resmi. Okay friend, the next is function. The function of my is three. Number one, permission. To ask for a gift, permission for literary and family. Example, may I come in? Ya teman-teman, yang fungsi yang pertama dari may itu adalah izin. Digunakan untuk meminta atau memberikan izin dengan yang sopan. Contohnya tadi, bolehkah saya masuk? Number two, possibility. Possibility is to ask, express to something may happen. Example, in my right the afternoon. Ya, teman-teman, yang kedua ini yang artinya fungsinya kemungkinan. Jadi dia digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu mungkin terjadi. Contohnya, mungkin sore ini akan hujan. Number three, hope or wish to. Expression always with of missing, pleasing example. Pleasing example, may you have a wonderful day. Artinya teman-teman, yang ketiga ini harapan atau doa. Digunakan untuk menyampaikan doa ataupun harapan yang baik. Contohnya, semoga harimu menyenangkan. Okay friend. Next, I will explain the function of can and example. Number one, ability. To show that someone is able to do something. Example, I can swim. Jadi teman-teman, yang pertama ini adalah menyatakan kemampuan yang dimana seseorang memberitahukan kemampuan yang dia miliki. Contohnya, saya bisa berenang. Number two, permission. To ask for or give permission. Example,
Can I go to the bedroom? Jadi yang kedua ini teman-teman menyatakan izin, di mana di sini kita bisa memberitahukan ataupun meminta ataupun memberi izin. Contohnya, bisakah saya pergi ke kamar mandi? Number 3, possibility. To expect that something might happen. Example, it can be dangerous. Jadi teman-teman, yang ketiga ini adalah menyatakan kemungkinan, di mana seseorang memberitahu sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya itu mungkin bisa saja berbahaya. Number 4, request. To politely ask someone to do something. Example, can you help me? Jadi teman-teman, yang keempat ini adalah menyatakan permintaan, di mana digunakan dengan sopan untuk meminta sesuatu. Contohnya, bisakah kamu membantu saya? And finally, I will explain example of can sentence. Number 1, I can cook very well. Number 2, she can speak their language. Number 3, can you help me please? Number 4, it can rain the evening. Number 5, we cannot see the stars tonight. That's all from me. Thank you. Might. Definition of might. Might is modal verb used to express possibility, police, suggestion, or request, or hope, wish, if offer, so, or weak, or this, that the possibility that may. Jadi make itu kata singkatnya dengan pembicara yang tidak terlalu yakin terhadap sesuatu. Will. Definition of will. Will is modal verb used to express future, action, promise, offer, or prediction. And the last example of the my, number 1, might I borrow your book? Number 2, it might snow tonight. Number 3, might all your dreams come true? Number 4, might I see it? 1. Definition of soul. Soul is a modal verb that is asked to give offense, suggestion, objection, or to express. Expectation is progressive. Elhot, it is geometrically. The page form cell it is as in the present of future tense. Soul adalah kata kerja modal yang digunakan untuk memberi saran, anjuran, kewajiban ringan, atau untuk menyatakan harapan dan kemungkinan. Secara tata bahasa, soul merupakan bentuk lampau dari shall, tetapi lebih sering digunakan untuk situasi sekarang atau masa depan. 2. Example in sentence of soul. 1. To give advice of suggestion as when we want to recover. Sweating to small. Example, you should see a doctor. 2. To express obligation or party as to tell about sweating that is the right or proper thing to do, but no as strong as smooth. Example, we shall repass or parents. 3. To express expression. Assert the one sweating is right or example, the train shall arrive at M. 4. To express condition, use the conditional sentences, often to make them sound more solid or formal. Example, if you shall make help me. 5. To express quality as to show that something is probably true. Example, this book shall be very useful. 2. Contoh dan fungsi shall. Shall memiliki beberapa fungsi, yaitu penting dalam bahasa Inggris. 1. Untuk memberi saran atau anjuran. Bisa digunakan ketika ingin menyarankan atau merekomendasikan sesuatu. Contohnya itu, kamu sebaiknya pergi ke dokter. You should see a doctor. 2. Untuk menyatakan kewajiban ringan, menunjukkan sesuatu yang benar atau pantas dilakukan.
tetapi tidak sekuat most. Contohnya itu ketika harus menghormati orang tua atau we should respect our parents. 3. Untuk menyatakan harapan digunakan ketika suatu diharapkan terjadi. Ketika kereta seharusnya tiba jam 8 pagi, the train should arrive at 8:04. Untuk menyatakan kondisi atau pengandaian digunakan dalam kalimat bersyarat, biasanya untuk kesopanan atau nada formal. Contohnya itu, jika kamu membutuhkan bantuan, hubungi saya. If you should need help, call me. 5. Untuk menyatakan kemungkinan, menunjukkan bahwa sesuatu kemungkinan besar benar. Contohnya itu, buku ini seharusnya sangat berguna. This book should be very useful. 3. Example of second test, what should. 1. You should study harder for the exam. 2. We should help those in need. 3. I think you should apologize. 4. The meeting should start at 9 o'clock. 5. If it should rain tomorrow, we will stay home. 6. Everyone should be kind to animals. 7. You should waste your time. 3. Contoh kalimat dengan should. 1. Kamu sebaiknya belajar lebih giat untuk ujian. 2. Kita harus membantu orang yang membutuhkan. 3. Itu, aku pikir kamu harus meminta maaf. 4. Rapat seharusnya dimulai jam 9. 5. Jika besok hujan, kita akan tetap di rumah. 6. Semua orang seharusnya bersikap baik pada hewan. 7. Kamu tidak seharusnya membuang waktu. 1. Definition call. Kata call adalah kata kerja modal atau modal verb yang digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lampau, kemungkinan, izin yang sopan atau permintaan dengan sopan. Call juga merupakan bentuk lampu atau parts from dari can. Fungsi call. 1. Kemampuan di masa lampau, past ability, menunjukkan bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu di masa lalu. Contohnya itu, when I was a child, I could run very fast. Ketika saya masih kecil, saya bisa berlari sangat cepat. 2. Kemungkinan, possibility, menunjukkan sesuatu yang mungkin terjadi. Example, it could rain tomorrow. Besok bisa saja hujan. 3. Permintaan sopan, polite request, digunakan untuk meminta bantuan atau dengan sopan. Example, could you help me please? Apakah kamu bisa membantu saya? 4. Izin sopan, polite permission, untuk meminta maaf atau izin secara lebih sopan daripada can. Example, could borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Contoh kalimat call. 1. I could play the piano when I was 10. 2. Could you tell me the time please? 3. It could be dangerous to go free. 4. She could come to the party yesterday. 5. Could I your phone for a meal? Thank you. Hi guys! Hi guys, yeah. Now we have a music class today. How about you guys? Yes, you do. What instrument can you play? I can play the piano. I used to play the piano, but now I don't know how. I also like art math, but I only play piano. Can I join learning music? Yes, of course. We have studied together. Yay!